أيها الأصدقاء، مرحبا بكم. كيف حالكم اليوم؟ Hello, how are you today? هذا هو الدرس الثاني في السلسلة الجديدة من دروس تحدث بالإنجليزية التي تهدف إلى مساعدتكم على إجادة التحدث باللغة الإنجليزية. وفي درس اليوم سيقوم تشارلز واتسون بتقديم أحمد جلال إلى زوجته روث وأسرته، فهيا بنا نستمع إلى محادثتهم. Ahmed, this is my wife Ruth. Ruth, this is Ahmed Jalal. How do you do, Ahmed? I'm glad to meet you. Thank you, Ruth. I'm glad to meet you, too. This is our daughter. Her name is Patty. And this is our son. His name is Billy. Hello, Patty. Hi, Billy. Ahmed, are you tired? Do you want to rest? No, thanks, Charles. I was tired. It was a long trip, but I'm fine now. وكما تعودنا سأترجم لكم هذه المحادثة إلى اللغة العربية حتى تتضح لكم معانيها. بدأ تشارلز المحادثة بقوله: أحمد، هذه زوجتي روث. ثم وجه الحديث إلى زوجته قائلا: روث، هذا أحمد جلال. وهنا قالت روث: كيف حالك يا أحمد؟ إنني مسرورة بمقابلتك. فرد أحمد قائلا: شكرا يا روث، وأنا أيضا مسرور بلقائك. ثم قام تشارلز بتقديم بقية أفراد أسرته الصغيرة، فقال: هذه ابنتنا واسمها بيتي، وهذا ابننا واسمه بيلي. فحياهما أحمد التحية الأمريكية المعتادة ومعناها مرحبا يا بيتي وأهلا يا بيلي. ثم عاد تشارلز فسأل أحمد: هل أنت متعب يا أحمد؟ هل تريد أن ترتاح؟ فأجابه أحمد قائلا: لا شكرا يا تشارلز، لقد كنت متعبا، فالرحلة كانت طويلة، ولكني الآن على ما يرام. والآن سنستمع معا إلى هذه المحادثة مرة أخرى باللغة الإنجليزية، والمطلوب منكم أن ترددوا عباراتها في فترة الصمت التي تعقب كل متحدث. فهيا استمعوا ورددوا. Ahmed, this is my wife Ruth. Ruth, this is Ahmed Jalal. How do you do, Ahmed? I'm glad to meet you. Thank you, Ruth. I'm glad to meet you, too. This is our daughter. Her name is Patty. And this is our son. His name is Billy. Hello, Patty. Hi, Billy. Ahmed, are you tired? Do you want to rest? No, thanks, Charles. I was tired. It was a long trip, but I'm fine now. هذا حسن. والآن ها هي المحادثة مرة أخرى بالسرعة العادية التي يتحدث بها الناطقون بالإنجليزية. Ahmed, this is my wife Ruth. Ruth, this is Ahmed Jalal. How do you do, Ahmed? I'm glad to meet you. Thank you, Ruth. I'm glad to meet you, too. This is our daughter. Her name is Patty. And this is our son. His name is Billy. Hello, Patty. Hi, Billy. Ahmed, are you tired?
Do you want to rest? No thanks, Charles. I was tired. It was a long trip. But I'm fine now. أيها الأصدقاء، في الدرس الأول من هذه السلسلة تحدثنا عن فعل be. وقلنا إنه فعل شديد الشذوذ، أي أنه لا يتبع إطلاقا القواعد التي تنطبق على تصريف الأفعال القياسية، فهو يتغير مع تغير المسند إليه، أي الفاعل أو المبتدأ في كل جملة. وقد تدربنا على استخدام عبارات I am, you are, he is. وغيرها. كذلك فإن فعل be تتغير صورته حينما نستخدمه للإشارة إلى أن الفعل تم في الماضي. وفي التدريب التالي سنتدرب على استخدام فعل be في صيغة الماضي، كما أننا سنستخدم أيضا كلمات مثل I, you, he, she, we, they. ومعناها أنا، أنت، هو، هي، نحن، هم على التوالي. وهي كما تعرفون تسمى ضمائر، وهي تحل محل اسم الشخص أو الأشخاص. وهناك ضمير آخر هو it. وهو يستخدم للإشارة إلى غير العاقل أو الجماد كالأماكن والأشياء والجو، وفي التعبير عن الوقت. وكما قلت لكم فإننا سنستخدم فعل be في صيغة الماضي، وأرجو أن تلاحظوا كيفية تغير هذا الفعل لكي يتفق مع المسند إليه. وسيقوم تشارلز بإلقاء جملة خبرية، ويتولى أحمد تغييرها إلى جملة استفهامية. والآن لنستمع ونردد معهما. I was a teacher. Was I a teacher? You were a student. Were you a student? He was a doctor. Was he a doctor? She was a secretary. Was she a secretary? We were friends. Were we friends? They were engineers. Were they engineers? أرجو أن تكونوا قد رددتم الجمل السابقة بطريقة صحيحة. والآن استمعوا إلى تشارلز وهو يوجه أسئلة إلى أحمد ليجيب عليها مرة بالنفي ومرة بالإثبات، ورددوا وراءهما كل سؤال وجواب. Were you tired? Yes, I was. Were you a student? No, I wasn't. Was he hungry? Yes, he was. Was he a lawyer? No, he wasn't. Was she sad? Yes, she was. Was she a nurse? No, she wasn't. Were we tired? Yes, we were. Were we friends? No, we weren't. Were they hungry? Yes, they were. Were they engineers? No, they weren't.
والآن سنستخدم أيضا الضمير it, مع فعل be, في صيغة الماضي في بعض الأسئلة والأجوبة. وسنستخدم أيضا كلمات مثل yesterday, التي تعني أمس، last week, والتي تعني الأسبوع الماضي، وذلك لكي نوضح أن الفعل تم في الماضي. فهيا استمعوا ورددوا. was it hot yesterday? Yes, it was hot yesterday. Was it cold last week? No, it wasn't cold last week. Was it a nice trip? Yes, it was a nice trip. Was it a small airplane? No, it wasn't a small airplane. أعتقد أنكم تستطيعون القيام بتدريب آخر، وفي هذا التدريب سيلقي تشارلز جملة فيها اسم شخص أو أشخاص أو اسم شيء بوصفه المسند إليه في الجملة، وسيتولى أحمد إحلال أحد الضمائر محل الاسم. فهيا استمعوا ورددوا. Charles Watson was a teacher. You were a teacher. Ahmed Jalal was a student. I was a student. Fuad was an engineer. He was an engineer. Ruth was a secretary. She was a secretary. Ruth and Jane were friends. They were friends. The weather was hot yesterday. It was hot yesterday. Bob and Jim were hungry. They were hungry. Charles and Ahmed were tired. We were tired. Ahmed's trip was fine. It was fine. أحسنتم أيها الأصدقاء. في درسنا القادم سنستخدم فعل be مع أفعال أخرى تنتهي بأحرف ing. وهو صيغة تستعمل كثيرا في المحادثة الإنجليزية. فأرجو أن تكونوا معنا في الدرس القادم لكي تتعلموا كيفية استخدام هذه الصيغ. وحتى درسنا القادم أستودعكم الله وإلى اللقاء. Goodbye. Goodbye.